কেমন লাগলো ফোনটা? কেমন লাগলো? মোটামুটি ফোনটা তো ভালোই আছে। ভালোই আছে, বাজেটে আছে। হ্যাঁ, বাজেটে আছে। আচ্ছা দাদা, কেমন লাগলো ফোনটা? Realme 14 Pro খুব ভালো। তো তুমি কি ফাইনালাইজ করে নিয়েছো এটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, বুকিং হয়ে গেছে ফাইনাল? বুকিং হয়ে গেছে। ওকে, তো মানে কি বলতে চাও বাকিদেরকে? তুমি কেন ফাইনাল করলে? কি ভালো লাগলো এটা? এই বাজেটে বহুত ভালো ফোন আছে, আচ্ছা, আর মানে সব দিকেই ভালো আছে। আর বুকিং এর সাথে গিফটসও আছে, গিফটও আছে। তো বুকিং করাটাই বেনিফিট। Best। কেমন লাগলো দাদা আপনার? না, ভালোই লাগছে। ভালো লাগছে তো? আপনার কি ফাইনাল হয়ে গেছে না চিন্তা ভাবনা করছেন? মোটামুটি ফাইনাল। এখন বোনকে বলতে হবে, বোন কি বলে। আচ্ছা, বোন ইউজ করবে। ম্যাডাম কেমন লাগলো আপনার? আমি তো অত কিছু বুঝি না, তার জন্য তো দাদারা আসছে। আচ্ছা, দাদারাই মেইন ফাইনাল করবে, ঠিক আছে আপনি দেখুন। ভাই তোমার কেমন লাগলো? আমি তো ফাইনাল করার ডিসাইডে আছি। ডিসাইড করার ফাইনালে আছো? হ্যাঁ, ठीक है, एमनी पसंद হয়েছে? পছন্দ হয়েছে। ठीक है, बहुत दूर से तो बहुत दूर से ये सारे कस्टमर्स है जो प्री बुक कर रहे हैं। दादा একটু ফোনটা আমি দেখিয়ে দিব। ये Realme 14 Pro and Pro Plus जो ऑफ कोर्स पानी में आप डाल सकते हो, और उसके अलावा बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारा। आप सारे वीडियोस पे देख रहे होंगे। दादा देखे ना, तो प्री बुक सिर्फ 22 तारीख यानी कि परसों तक चलेगा। तो 22 तारीख तक प्री बुक करने पे 3200 रुपए का गिफ्ट एंड मोमेंट का मैजिक बैग वाला गिफ्ट मिलेगा। इजी EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो जो सर लोग यहाँ पे लाइव एक्सपेरिमेंट अभी देखे हैं और सारा कुछ हमने सर लोगों को समझा दिया। यहाँ पे 3 कस्टमर्स हैं, तीनों ने फाइनलाइज कर लिया कि ये डिवाइस को अभी इंस्टेंट बुक करना है। आप घर बैठे बुक करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 7719363500 पर, या फिर स्टोर पे विजिट करके लाइव सर जैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरह चला के पानी टेस्टिंग करके भी ले सकते हैं। तो गाइस फटाफट ये मोमेंट एंटरप्राइज शिव मंदिर पे, सिटी सेंटर 2nd फ्लोर पे या चंपासरी पे, और बुक कर लीजिए अपना पसंदीदा Realme 14 Pro and Pro Plus। थैंक यू।